আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य में हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्टेट कैबिनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शाबरूम में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के औपचारिक उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को दक्षिणी त्रिपुरा जिले के शाबरूम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स का औपचारिक उद्घाटन किया। यह है शाबरूम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शाबरूम ब्लड बैंक, वेस्ट जोलिपा में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शाबरूम फायर स्टेशन का भी शिलान्यास किया। आज इवेंट में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने को पहले ही मंजूरी दे दी है और इस बारे में काम शुरू हो गया है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगरतला में रेंटर्स कॉलोनी में एक होम्योपैथिक कॉलेज और तेपानिया में एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, হেলথ মিনিস্টারের সাথে দেখা করলাম, বললাম যে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ একটা দরকার, হোমিওপ্যাথিক কলেজ সাথে সাথে 75 করোড় হোমিওপ্যাথিক কলেজ সেখানে হচ্ছে এবং সেই এরিয়ার মধ্যে হবে, জায়গাও আছে এবং একটা আয়ুর্বেদিক কলেজ যাতে হয় তার জন্য তেপানিয়ার সেই জায়গাও আমরা দেখেছি, সেটাও হতে যাচ্ছে, তার জন্য 75 করোড় দিয়েছে। এখানে আগরতলা আমরা ত্রিপুরা হেলথ এতগুলো কলেজ যেহেতু হচ্ছে, তো আমরা একটা হেলথ ইউনিভার্সিটি কেন করব না? আমরা কেন সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কাছে যাব? এর জন্য প্রচুর পয়সাও দিতে হয় ইউনিভার্সিটিকে। তো আমরা ঠিক করলাম, ক্যাবিনেটে ডিসিশন হয়েছে যে একটা ত্রিপুরা হেলথ ইউনিভার্সিটি আমরা করব এবং তারও কিছু প্রক্রিয়া অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा कि राज्य में एजुकेशन और हेल्थ हब डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है। মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, তো এখন মানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জিএনএম, এএনএম সব কিছু পড়ার সুবিধা কিন্তু ত্রিপুরাতে এখন আছে। আগে কথায় কথায় বাইরে যাওয়ার একটা যে প্রবণতা, যে আমি 12th ক্লাস পাস করব, 11 ক্লাস পাস করব, কোথায় যাব? এখন তো অনেক সুবিধা হয়ে গেছে ত্রিপুরা। বাইরের থেকে ইনভেস্টররা আসছে, অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি হয়েছে এখানে। এখানে ফরেন্সিক যে ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি হয়েছে, এখানে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, এখানে স্টেট ইউনিভার্সিটি আমাদের আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি তো আছেই। তাছাড়া বাইরের থেকে আমাদের এখানে সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি আছে, এখানে বাইরে ল ইউনিভার্সিটি অলরেডি, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির সাথে সাথে এমনিতে ল কলেজও আছে এখানে। বিভিন্ন যেসব বাইরের থেকে ইনভেস্টার্স আমাদের এখানে তারা ইউনিভার্সিটি খুলেছে এখানে এবং সেখানে সব ধরনের পড়ার সুযোগ রয়েছে। একে একে করে এখন একদিকে মেডিকেল হাব হচ্ছে, আবার আরেক দিক দিয়ে এডুকেশনাল হাবও হচ্ছে ত্রিপুরা। राज्य सरकार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में राज्य की हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कई जरूरी प्रोजेक्ट्स को लागू करने पर काम कर रही है। इनमें खास है पश्चिमी त्रिपुरा जिले के आरके नगर में 900 करोड़ रुपए का शीजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, बंधन ग्रुप द्वारा 200 करोड़ रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट से आमदशा में एक मेडिकल कॉलेज बनाना, पीएमडीवाई स्कीम के तहत आईजीएम हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाना, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डीबी1 हॉस्पिटल के विस्तार में 200 बेड का मैटरनल एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाना, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत खुआई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए एक नई बिल्डिंग बनाना। इसके अलावा अगरतला में आईएलएस हॉस्पिटल के बगल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट आई हॉस्पिटल बनाना, शिपाजला में ड्रग एडिक्ट्स के लिए एक इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।